Okay, so nanata karon sa actually nahuman na tanining the purpose for your life na pero atong i-review sa makadyot, and then probably mahuman na to ni karong buntag ang isolation. So supposed to be na nata sa the issue of salvation pero atong balikan kining the purpose for your life. Ang katuyuan alang sa imong kinabuhi. The object of this message is not to discourage you, but to wake you up to reality. To be without peace, without happiness, and without blessings in your Christian life, it is because you fail the grace of God. So, feeling the grace of God is a tragedy. No? Kung wala ganita tunong sa grasya sa Diyos, buti ko sa buot, wala ka nagkinabuhi nga in fellowship with God, hindi sa kabubuton sa Diyos, it is a tragedy. No? God's grace never fails you. You are still alive. God still has a purpose for your life. He wants you to have the blessings, inner peace, happiness, and production that will count for eternity. Pamogin ang plano sa Diyos atong kinabuhi. Gusto niya nga maangkon ang mga blessings, no? Kini nga blessings, material ni siya o spiritual, no? So, pag mag-isip ka ng blessings para sa ka magtotoo na ana sa kabubuton sa Diyos, nagpasabot, mag-isip ganito na sa kabubuton sa Diyos, nagpasabot ka na siya nga wala siya sala at that time nga nagapangalagad siya sa Diyos, in fellowship with God siya, and of course, filled with the Holy Spirit. So, kung nausa ka magtotoo, atong nakita, naalam mo sa gitawag na itong kabubuton sa Diyos, naaginig panalangin. O kini nga panalangin, sa akong nag-ingon, apil nini ang material ng mga blessings o lakip na usabang spiritual blessings. Material blessings in the sense na ang Diyos, dili niya gusto nga mahinder ang imuhang pagpangalagad sa iya. Dili nimo mahimo nga himong bias ang butang nakita nimo nga wala ka, no? Ubusa kung gusto jud ka nga magapangalagad sa Dios, ang Dios nagaprovide nini nga blessings. Money, transportation, communication, health, shelter, clothing, food. So, ginasupply gini siya sa Diyos. O, dili ta makapangulipas dito sa Bema Seat Judgment kung kay ang Diyos nagasupply sa tanan. So, morning ginahatag sa Diyos. Morning grace of God. Ang grasya sa Diyos. And aside from that, nga diin, naghahatag siya nining tanan, napag yo'y balang espiritu, nga diin nagatudlo ka na to sa mga espirituhan ng butang. Nga tungod niya na, dili lang material blessings, ang divine blessings nga gitawag nato, divine assets, ang power of the Holy Spirit, o ang teaching ministry of God the Holy Spirit, nagauban po na to. Kung mo ka nang nagabunga kita sa Espiritu, nga nakasulat sa Galatians 5:22-23, o mo ka nang natay peace, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, no? Natay inner peace, natay happiness, o ang siyang kabunga sa Espiritu, nasa tuwa.
Mo na ang resulta sa gitawag spiritual blessings. So ang Dios naga-provide nining tanan sa katuyuan nga dili kita makapasumangil nga di ta makapangalagad niya kay wala kita niini, no? Kung ikaw buot ikaw nga magapangalagad sa Dios, iya yung i-provide ang tanan, no? Murag sama ba sa usa ka sundalo nga iyang ipadala sa panggubatan nga puno na siya daan sa iyang mga logistical nga panginahanglanon. Na siya bala, na siya pusil, na siya baril, na siya tubig, na siya tambal, na siya pagkaon. Tanan, kumpleto na siya, naka-full gear na siya, no? Nga diin, sa panggubatan, na siya tanan. O kita usab isip mga sundalo ni Jesus Christ, gihatagan kita niya, gisuplayan kita niya sa tanang butang. Blessings, no? With all spiritual blessings, no? Sa Ephesians 1, 3, ug 4, no? And then sa material blessings sa Philippians 4, 9, 10, no? And may God shall supply all your needs, no? So, sa diyang gisupply sa Dios kining material and spiritual blessings sa tuwa, mo nang ang una din ha, nagabunga kita sa bilang espiritu, natay production of the spirit, natay tinuod nga kalinaw, natay tinuod nga kalipay, natay tinuod nga gugma, natay tinuod nga pailog, pagpugong sa kaugalingon, kaayo, kaaghop, no? Tanan nga bunga sa espiritu, mo ka nang nagagawa sa atong kinabuhi. O ang fear, ang worry, ang anxiety, kana siya, pagi ka na sa atong kaaway kay Satanas kana siya. So, sa dihang ato kining maangkon, kining fruit of the Spirit, mo kini siya ang production. Mo kini ang atong pagpangalagad that will count for eternity. Tumuning kabubuton sa Dios atong kinabuhi. The purpose for your life, no? The purpose for our life. And then, magkapangalagad kita sa Dios, na sa atong pagpangalagad sa Dios, adunay value sa eternity ang atong pagpangalagad. Adunay tayo madawat niya sa eternity. So, all blessings designed by God for you are potential by virtue of your position in the top circle in union with Christ. But they can be realized only in the bottom circle of temporal fellowship. Your capacity for blessing depends on your ability to stay in fellowship by isolating sins, your use of faiths, your attitude toward Bible doctrine, and your progress toward spiritual maturity. So doctrine resident in your soul becomes the cup into which God pours out His blessings. Sa Psalms 23:5. Katong pag-ingon ni David nga, my cup runneth over. So, naghiskot ka ito may tungod sa, kasi sa atong kardiya, sa ato ang kalag, mura na siya cup diha, no? Munang sudanan tanan sa mga doktrina. So, doctrine resident in your soul becomes the cup. Ang mga doktrina nga nagpuyo diya sa imong kalag, mo na nahimo nga cup, no? Murag sudanan sa mga doktrina. Nga diin into which God pours out His blessings. Kung mo nang ningos David, my cup runneth over. So, just remember nga ang mga doktrina nga nasa imong kalag, kanunay na siyang nagagawa sa imong mga panguna-una. Nga din, aduna kay paglaom, aduna kay tinuod kaluwasan, aduna kay spiritual production, aduna kay ganti sa eternity, excited ka sa pagkabalik ni Jesus Christ, no? Kung may cup, run it over, no?
So your production in the Christian can occur only while you are in the bottom circle. Hindi man ginato ni siya, no? Ang atong production sa Kristohanong pagkinabuhi, nitabo lamang kini siya. Sa dihang nakita sa, di ba nato'y subject na to nga the top and the bottom circle? Sa dihang nagpuyo kita sa bottom circle, nagpasabot nga filled with the Holy Spirit. In line with His will, in fellowship with God, clean before the Lord. No? Iman ang ginaan itong mga butangan na. Once galimpyo tas tubangan sa Diyos, in fellowship with God ta. Once in fellowship with God, nata siyang will. We are in His will. So, filled the Holy Spirit. When the sin nature is in control, naman ang opposite ni siya. When the sin nature is in control of your life, nothing you do counts for God. So, wag you can mahimo para sa Diyos. So, bisan pa itong mga mayong buhat ni mo, any good deed generated by the sin nature is human good and totally unacceptable to God. Di na tanang madawat sa Diyos. Basta ang old sin nature ang naglihok sa atong kinabuhi. Dili ang Holy Spirit ang nagalihok sa atong kinabuhi. Kumunay kalainan sa gitawag na to, spirituality o carnality. Sa spirituality, ang balang espiritu mo ay nagalihok sa atong kinabuhi. Ang carnality, ang old sin nature mo ay nagalihok sa atong kinabuhi. The only source of divine good is the ministry of the Holy Spirit. Makaproduce lang ka og divine good sa dihang ang balang espiritu nagatrabaho sa imong kinabuhi. And the Holy Spirit produces in your life only while you are in the status of spirituality. When you fail to appropriate the grace of God, you snub the Holy Spirit. You grieve and quench Him. Sa Ephesians 4:30, o bisa man sa 1 Thessalonians 5:19. He is locked up in a corner where He cannot produce in your life. So once nga gi-grieve na to ang Holy Spirit sa Ephesians 4:30, or gi-quench na to ang Holy Spirit sa 1 Thessalonians 5:19, naa siya sa sulod pero di siya katrabaho. Ang balang espiritu, dili siya makatrabaho sa atong kinabuhi. Na may sala. Mo na nga kinahanglan nga limpyo kita sa tubangan sa Dios kanunay para nga dili ang balang espiritu ma-lock up in a corner where he cannot produce in your life. And then you cannot serve Jesus Christ. Dili ka makaserve kay Jesus Christ sa dihang nakay sala. Sa dihang gi-grade mo ang Holy Spirit, sa dihang gi-cleanse mo ang balang espiritu, you cannot serve Jesus Christ. Posible nagunahuna kang nangalagad ka kang Kristo Jesus pero wala ka nagkapangalagad kay Jesus Christ. You are functioning, your function in your priesthood, wala ka nakafunction sa imong priesthood, na kay sala, kinahanglan mag-rebound ka yun. Fulfill your ambassadorship, na dili nimo ma-fulfill ang imong ambassadorship sa na kay sala. Or witness for Christ, unless you utilize the grace of God. Dili ka maka-witness for Christ. Okay na siya. So the issue in your spiritual life is, which law will you serve? Taasa man ka nga law nag-serve? Sa law of spirit o sa law of the sin nature? Sa law of spirituality o sa law of carnality? So muna'y dapat na itong masabtan. Sa tulo ka law diri, law of spirituality, law of carnality, ang bisa man kininda law of Moses, no? But which law you will serve? To serve the law of carnality through failure to isolate your sins. So, carnality ta sa dihang failure ta sa pag-isolate sa sala. Lighting one sin on another will burn down your life as well as those around you. Muna ang problema din kay makadamay pa sa uban. To serve the law of spirituality through rebound, isolating sin and advancing in your spiritual life means not only to receive blessing from God, but to be a witness for His perfect plan.
Somewhere in your vicinity, there is someone who needs Christ. Someone waiting to see the power, the stability, peace, and happiness that you can have in adversity or prosperity. Someone waiting for a demonstration of the dynamics of God, the Holy Spirit, in your life. So, may mga katawhan na nagahulat na kanino. Nagahulat nga makita sa imong kinabuhi ang lihok sa balaang espiritu sa imong kinabuhi. Now, dili na ta sa the issue of salvation. So this message has been for those who are believers in Jesus Christ. But perhaps you have never made that most important of all decisions. The Lord Jesus Christ bore every sin that you have ever committed or ever will commit in His own body on the cross. 1 Peter 2:24. Now there is no barrier between you and God, not even sin. Only your own rejection of the Lord Jesus Christ. Nunduman na ito, nga dito sa cross, bayad na ang tanan natong sala. So, dili na issue ang sala. Ang issue na nato karon mao nga ato bang gi-reject si Jesus Christ. Kaya ang barrier, gibungkag naman ni Jesus Christ. Wala na may babag. Makadto naman ta sa Dios anytime. But nagadepende sa ato so wala naman ang sala, dili naman may babag. Ang babag lang your own rejection of the Lord Jesus Christ. Kung i-reject pa nimo si Jesus Christ as your Lord and Savior, now, dili ka makaadto sa Diyos. So you can possess eternal life right now because God the Son has provided salvation. Whoever believes me in Him have eternal life. Ano yun sa John 3:15? Kasi kinsang mo to, me in Him have eternal life. John 3:15. Just as in confession, so faith alone in Christ alone is non-meritorious. So, sa Ephesians 2:8-9, nagayon, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, that no one should boast. Ephesians 2:8-9. By a simple act of faith in Jesus Christ, you can be born again. You can become a child of God and a member of His royal family forever. So this is yours for the taking. Jesus says, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Matthew 11:28. And then the one who comes to me, I will certainly not cast out. John 6:37. So, bisang kinsa nga moduol kay Jesus Christ, dili gid niya isabitway. So this is your opportunity. Wherever you are, you can offer a silent prayer. I am receiving Him as my Savior. That is the moment of your eternal salvation. The alternative is clearly defined in the scripture. He who believes in the Son has eternal life. But he who does not obey, that means by believing, no? But he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3. Okay, so din hita karon sa mga doktrina, no? Sa ako nang gingon, murag mahuman na to ni karong buntaga. Hindi ra gani siguro ma-consume na to ang 2 hours, no? So atong ang kining doctrine of rebound.
Number 1, rebound is the grace provision for the carnal believer to recover the feeling of the Holy Spirit. Ano sa Proverbs 1:23, Ephesians 5:14, no? Then perseverance is Ephesians 5:18, no? Morning feeling with the Holy Spirit ang sultan. By naming post-salvation sins, post-salvation, nagpasabot nga, human ka na luwas, makasala pa mga punta. So dihang atong i-acknowledge sa panghingandan ang post-salvation sins, privately to God the Father, morning sa 1 Corinthians 11:28, 1 Corinthians 11:31, o 11 na ang 1 John 1:9, no? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So the moment na we will confess, that means we will acknowledge or we will say, we are clean before the Lord. Our post-salvation sins are forgiven. And even our unknown sins are forgiven. So the method of restoring the believer's fellowship with God to resume the spiritual life. So more than rebound. Mokining the method of restoring the believer's fellowship with God to resume the spiritual life. Kaya makasala pa mangod ta, so parang makabalik ka sa spiritual life, 1 John 1:9 ta. Number 2, the basis for the forgiveness of post-salvation sins is the substitutionary death of Christ on the cross, where the righteousness and justice of God the Father were satisfied or propitiated when all the sins of the human race were imputed to him unjudged. And in 2 Corinthians 5:21, 1 Peter 2:24, 1 John 1:7b, of 1 John chapter 12 verse 2, of chapter 4 verse 10. Kumuning ang basihanan sa kapasayloan sa atong mga sala nga mabuhat karon nga luwas na ta, mao gihapon ang gitawag natong substitutionary death of Christ on the cross. Substitutionary kay substitution man lang siya, no? Kita man lang ta ang dapat nga ilansang sa cross. Jesus Christ was our substitute. Now, based on this unlimited atonement and propitiation, God faithfully renders the same decision to forgive and to purify us every time we use the rebound technique. So, yun na no? Based on this unlimited atonement and propitiation, God faithfully renders the same decision to forgive and to purify us every time we use the rebound technique. Okay, so, kuha na nila ito, no? God faithfully renders the same decision to forgive and to purify us every time we use the rebound technique. Limpyo kita, no? Kay, ang niyang gibuhat dito sa cross, unlimited atonement to. Past, present, and future sins, dibayran na dito sa cross. Busa sa lihang gi-acknowledge na ito ang atong sala, automatic na, God is faithful. Mulihok na itong niyang gibuhat sa cross, retroactive. O busa, makasaylo ka sa atong sala, o malindi po ka sa tanan, dili po ka matarong. Number 3, eternal security. Muna, Romans 8:39, or dili na sa problema niya, no? Kitang tanan, nagatuwa naman tayo nga luwas na kita. Ano tayo eternal security diya sa Ginoo. O memorize ganyan siguro ninyo na Romans 8:39, no? So Romans 8:39 is a prerequisite to understanding the rebound technique. The believer sins after salvation, but such sin is carnality, never loss of salvation. So, dili mawala ang atong kaluwasan. May mulantang karnal, pero sa pagkarnal pa, luwas di apunta. 1 Corinthians 3:1-3, sa 1 John 1:8, o 1 John 1:10. Number 4, both carnality and reversionism, balikan na pa, both carnality
and reversionism are results of succumbing to the temptation of the sin nature and refusing or rejecting the rebound technique. So, ang carnality o kining gitawag na to reversionism or backslider are results of succumbing to the temptation of the sin nature. Resulta ni siya sa dihang kita misulod, no? Sa dihang kita nadala sa temptation sa sin nature. And then refusing or rejecting the rebound technique. Hindi ta rebound technique, kung hindi ta, makarnal ta. And then, number 5, rebound functions in the state of carnality because of the universal priesthood of the believer. So, ang rebound, dapat functions kini siya in the state of carnality because of the universal priesthood of the believer. Dapat mag-rebound kita. Kaya mo kini atong buluhaton, galamiton sa dihang atas karnalidad. Para nga ma-maintain na to, magbalik ang atong pagka-spiritual, filled with the Holy Spirit, clean before the Lord, and in fellowship with God. So every believer in the church age represents himself before God and must personally cite his own sins to God. So, mo yun dapat mahitabo. Matagkaroon ugon niya, dapat makasala ta, balik din ta sa Diyos. Parang kanunay tang limpyo. 1 Peter 2:5, 1 Peter 2:9, Revelation 1:6, o sama sa Revelation 5:10. Number 6, the mechanics of the rebound technique. Money mechanics, confess, money 1 John 1:9, isolate, money Hebrews 12:15, and then keep moving, money Philippians 3:13-14. Kinahanglan after you rebound, 1 John 1:9, limpyo na ka, isolate toxins. On the word isolate, nagpasabot na biyaan na nimo na, magpalayo na kanining sala. Kung nakay hatred, nagkampis ka, nagayong ka, amahan ni Diyos, nagdumot ko niya, karon ayaw na pagdumot. No? So, mo na yung word nga isolate. No? And then Hebrews 12:15, keep, kining Hebrews 12:15, isolate. And then keep moving, kining manglagad na ka. Move na ka, kung sa may buluhaton para sa Ginoo, kana, may ganti na sa eternity, may katumbas na ang reward sa eternity. Number 7, when works, restitutions, or emotional reactions, such as feeling sorry for sins, are added to the rebound technique, forgiveness is cancelled out. Wala gyud kapasayloan kung nagtuo ka nga ang imong mga pamaagi para ning restitution, emotional reactions, such as feeling sorry for sins. Kung nagunahon na kaniya na nga mo na makapalimbo sa imong sala, are added to the rebound technique. Samara nga gidugangan ni mga rebound technique. Wala na, kaya ang pulong sa Diyos, di na kakinanglan mag-sorry for sins. Bayad na sa cross. Ang imo na lang, ang isulti sa 1 John 1:9, name, confess, acknowledge, cite, mo lang na atong tumanon, no? Kaya man nagsulti din nga mga ikag-sorry sa imong sala sa 1 John 1:9, wala mong gingna din ha. Ano mga pamangka nga, bayad naman sa cross. So, kung yun na imong pamagi sa pag-confess now, mo na makapa-cancel out sa forgiveness. Kung man yung i-apply ang pulong sa Diyos, you are not doing the right thing in a right way. So the protocol plan of God, doing a right thing in a right way. So number 8, there is no spirituality or spiritual life without rebound. So walay spirituality or spiritual life without rebound. Kung nakay sala niya, di ka
hindi ka mag-rebound, hindi ka pwede na mong spiritual life. O, dili ka spiritual. Ang spirituality, maangkon lamang sa diyang mag-rebound ka kung nakisala. Kaya pasailuan ka sa imong nasala, ug limpyuhan ka sa tanang dili ka matalo. So, ano yung mga biblical synonyms for rebound? Confess, cite, or name, 1 John 1:9. Judge ourselves, 1 Corinthians 11:31. Present yourselves, Romans 6:13, Romans 12:1. Paristimig, no? Lay aside every encumbrance, Hebrews 12:1. Be subject to the Father, Hebrews 12:9. Mix straight paths, Matthew 3:3, Hebrews 12:13. And then arise from the dead, or literally stand up again out from death, Ephesians 5:14. Lay aside the old self, Ephesians 4:22. Acknowledge your iniquity, Jeremiah 3:13. And then, rebound must be understood in the light of relationship with God and in the light of positional truth, Romans 8:1. Number 11, alternative to rebound is divine discipline and self-induced misery. And in 1 Corinthians 11:31, umpisa man sa Hebrews 12:6. Kung dili di ka mag-rebound, na magtotoo ka, ang kuwana na, resulta na is divine discipline. Self-induced misery ka. Number 12, distractions to rebound, legalism, and the influence of other carnal Christians, Luke 15:11-34. So, distractions to rebound, morning legalism, influence of other carnal Christians, sa Luke 15:11-32. And then ang number 13, encouragement to other believers to rebound. Muna nga, kita, dapat magdinasigay kita, i-encourage na ito ang atong isika magtotoo, nga atong gamiton ang rebound, tatak na nga magkasalata. Para nga kanunay kita in fellowship with God, kanunay kita nga limpyo sa Diyos, tubangan sa Diyos, and then in fellowship with Him. For the three, live the spiritual life in word and deed. Dapat makinabuhi kita nga espirituhanon sa pulong o bisa man sa mga buhat. Letter B, give failing believers the privacy to exercise their royal priesthood before the Lord. Never approach in arrogant self-righteousness to reprove or foster guilt in them. Galatians 6:1. C, a mental attitude of graciousness and impersonal love that forgives those who have wronged you. Matthew 18:23-35. So dapat natin mental attitude of graciousness and impersonal love. Kining impersonal love, kining unconditional. That forgives those who have wronged you. Kung na may mga nakasala, batok na to, dapat i-apply na to ang impersonal love. That forgives those who have wronged you. Kung na may nakasala na to, dapat pasaylo ta. Matthew 18:23-35 o bisman Colossians 3:13. Letter D, reward for encouraging others. No? Adun ay mga rewards kining makadasit tangat sa uban. James 5:19-20. And then number 14, Old Testament commands to rebound. Bisa man sa Old Testament, no? Nagihapon yung gitawag na to rebound sa Psalms 32:5, sa life ni David, Psalms 38:18, Psalms 51:3-4, Proverbs 28:13, o bisa man sa Jeremiah 3:13.
Okay, so binhita sa Appendix B, Doctrine of Divine Discipline. Dito tayo magtapos, actually, no? Dito tayo magtapos sa Doctrine of Divine Discipline. Doctrine of Divine Discipline. Divine discipline is the sum total, unitive measures by which God punishes, corrects, encourages, trains, and motivates the believers to change his thinking, to bring him to the point of rebound or reversionism recovery. Hebrews 12:5. So, mo yung purpose sa divine discipline. Kuha siya na total punitive measures by which God punishes, corrects, encourages, trains, and motivates the believer to change his thinking and to bring him to the point of rebound or reversionism recovery. So, ang purpose sa Diyos nga, koreksyonan ka, i-pressure ka para mamupalik ka na to sa iya. Pinagis paggamit sa rebound. So literally, divine discipline is the alternative to blessing. Now, just remember, no? Divine discipline is the alternative to blessing. So kung disiplina ka, nagpasabot nga wala ang blessing sa inyo. Kaya alternative man ang divine discipline. So discipline is from the love of God. Hebrews 12:6, no? Ang iyang mga anak, iya dyan ginakastigo. Bisa man sa Revelation 3:19. Number 2, divine discipline must be distinguished from the law of volitional responsibility with its self-imposed, self-induced, and self-indulged forms of misery. So, sabot nga, ang divine discipline di ay dapat mailhan mo from the law of volitional responsibility. So, ma-distinguish din mo siya na kay mga buluhaton o responsibility with its self-imposed, self-induced, and self-indulged forms of misery. While God is the source of divine discipline, man's free will is the source of suffering under the law of volitional responsibility. So sa dihang nagbuhat ka sa sala, ikaw ra ang nagpasakit sa imong kagalingon. Dili ang Diyos. Ang Diyos, gi-impose lang niya ang divine discipline, pero ikaw ang nagpili niya na based sa imong law of volitional responsibility. Sa law of volitional responsibility, naa kay responsibilidad sa matag desisyon nga imong pagahimon. Manubag ka, manubag ka sa mga desisyon sa nga imong pagabuhaton. So kung mali man imong desisyon, manubag ka. Kung nindot imong desisyon, panalanginan ka. So two causes for divine discipline: exist and phase 2. Ano? Mag-exist and phase 2. Number 1, carnality, and number 2, carnality and reversionism. So, kuya ni, kining carnality, nindot pa ni siya kay pag-rebound mo. Pero kining reversionism na magod kay halos murugwa na kay rebound ini, no? Nagpadalos ka na dyan, no? So, discipline for carnality is temporary and turn to blessing by the rebound technique. So, di ginagawa dapat kalimtan, no? Kung nakasala ta, rebound technique din ta, balik din sa Diyos. Letter B, discipline for reversionism is progressively more intense and terminates in the sin unto death unless recovery through rebound occurs. So, muna usapa, ang discipline for reversionism is progressively more intense and terminates in the sin unto death. So, pwede nga kung magpadayon yun nga reversionism, pwede nga moadto ta sa pinaka-higher discipline nga mo ang gitawag sin unto death. Mo na nga moadto tag langit sa dili pa insaktong panahon.
Paon na lang taniya kay samukan man tas kalibutan, wa man tay pulos sa kalibutan, wa man tay bilis sa kalibutan. Wahaw na lang taniya pinagis kamatayon. Mao ning gitawag natong premature. Premature tungod kay wala na to mahuman ang atong panahon sa kalibutan. Naon ta sa saktong panahon sa tuwa, apan ginadisiplina taniya tungod kay kita nagpadayon man sa gitawag natong reversionism. Number 4, divine discipline, no matter how severe, does not imply loss of salvation. Bisag unsa man ka kadako, kakusog o isog o severe ang divine discipline, dili na nagalang lambigit sa atong kaluwasan. Walay labot na ng kaluwasan, ha. Anak pa sa Diyos, iya kitang angay pagkadisiplinahon. Galatians 3:26, 2 Timothy 2:11-13. Number 5, if the believer rebounds and suffering of discipline is neither cancelled nor diminished, then the suffering continues as blessings rather than punishment. Sa Job 5:17-18 ka na siya. No? So natay graphs diri, no? So morning divine discipline, morning suffering for blessing. Na issue diri, no? Ang issue sa divine discipline, sin. Nganong disiplinahon ta? Because of sin. Suffering for blessing is grace. Status na to. Sa divine discipline, arrogance. So suffering for blessing is humility. And then, sa suffering, dili sa divine discipline, basta divine discipline gani unbearable, sakit kayo. Pero sa suffering for blessing, bearable. No? So, sa divine discipline, ang suffering, unbearable. Pero para sa suffering for blessing, bearable. Isa kung sa kabugat na, makayanan nimo na. And then, ang solution sa divine discipline is rebound. At sa suffering for blessing, faith rest. Ang result niya is, sa divine discipline, is cursing turned to blessing. Na-curse, no? Pero ma-turn to blessing siya. And then, ang sa suffering for blessing, acceleration of the spiritual growth. So, doon ay spiritual ng pagtubo. Now, dito sa number 6. All divine discipline is confined to time. At the judgment seat of Christ, where believers' production is evaluated, there will be some embarrassment for losers. So, morning, kung natay divine discipline, nga nabutan ta sa disiplina nga kinahanglan sin unto death or kamatayon, adito niya sa Bema Seat judgment, adunay dako ito nga embarrassment for losers. On 1 John 2:28, there is no discipline for believers in eternity. Wala na disiplina dito. So mo lagi na muagi ka sa ugkadyot nga embarrassment sa Bema Seat judgment. Kay pagahukman man tang tanan, noon sa ba nga nung nahimo kang losers nga believer, magtotoo lagi ka pero losers. And then number 7, triumphal compound discipline combines self-induced misery with divine judgment. Morning triumphal compound discipline. I-combine din ang nalakay self-induced misery plus na pa divine judgment. Letter A, the mental attitude sins that motivate sins of the tongue are subject to divine discipline. So kung nakay mental attitude sins din no? Yan, nag-motivate pa gini mo sins of the tongue, no? Nakasala na ka, naghilabot na ka sa ubang tao sa imong una-una pa lang, and then imo pa yung gitabi-tabi, so subject to divine discipline.
Letter B. These sins of the tongue are the basis for further punitive action from God. Matthew 7:1, no? Ginangita din ha, ayaw ka mo paghukom, aron dili ka mo paghukman. Kaya ang hukom nga ato niya nga ihatag na sa mga tao, mao sa basihanan o measurement sa hukom nga ihatag na ni kanato kung kita nagahukom man sa uban. So dili pwede no nga maghinukmanay ka, no? Bawal. Letter C. Whatever discipline for sins attributed to the victim of sins of the tongue is also added to the maligner. Morning sa Matthew 7:2. Now, number 8. There are three stages of discipline for reversionism. So, kung mag-isip ganita of discipline for reversionism, adunay tulo ka stages na ini. Now, A, the warning stage. Warning stage, no? God is standing at the door, knocking. Sumala pa sa Revelation 3:20. I stand at the door and knock. If any man hears his voice, and ibisan kinsa man nga makadungog siyang tingog, kung mag-aabli sa iyang pukahan, siya musulod, kung makisalo, balikan nato, balik sa Revelation 3:20. So, nag-hiskot nito sa usa ka magtotoo nga nakasala, kung sa diya nga nag-rebound siya, then back to fellowship ta. Will eat with him. Ang eat with him is fellowship. Makik-fellowship ta, balik na to kaniya. Bisan na sa James 5:9. So this is a general category of divine discipline which shows the believer that he is carnal and divorced from reality. The believer's discipline is designed to bring him back to reality so that he can grow in grace. Kung na yung purpose na, para nga siya, ang purpose ng gigana, para nga siya, makabalik na sa Diyos o magatubo sa grasya. So, warning discipline may be removed by the application of the rebound technique and resuming the spiritual life. Halimbawa, gidisiplina ka, na-curse, so kung nag-rebound ka, pwedeng makabalik ka, ma-restore ka, and then, maka-resume ka sa iyong spiritual life. Letter B. The intensified stage, the believer is in the sphere of strong delusion, sa Psalms 38:1-14. Instead of solving the problem through rebound, the believer digs in deeper by piling wrong decision on wrong decision, wrong thinking on wrong thinking, all of which results in wrong actions. Amo ni delikado. Imbis solbaron nimo ang imong problema, pinagi sa rebound kay nakasala ka, ang magtotoo hinoon, nagsige ni hinoon o papalawom. Sige na siya dugang sa iyang mga mali na mga desisyon. Dugang na po mga mali nga desisyon. Mali nga mga panghuna-huna, mali nga mga motibo. Ug ang resulta niini mao ang mali na buhat, mali na action. So, intensive discipline includes loss of health. So, posible ni, no? Ang intensive discipline, posible nga ang mga panglawas, no? Magulay ka, wala na ipurpose mong kinabuhi. Another extreme measures, recovery requires rebound, isolation of sin, and a concentration of doctrine. So, muna siya. And then, sa ikatulo o last nga stages sa gitawag na to og discipline, kining gitawag the dying stage of the sin unto death. Mora gining akong gingon sa inyo ha, nga kung di kita mag-rebound, padulong kita dito sa dying stage of the sin unto death. Morning early departure. Sayo ta nga mahawa sa kalibutan. Muadto tag langit nga dili pa saktong panahon. Napontay daghang ipabuhat ang Dios sa tuwa diri sa kalibutan, apan kay di naman nato mabuhat. Reversionist naman ta, badungo naman ta.
busa iya nang i-implement ang dying stage of the sin unto death. The morning maximum divine discipline is administered to the reversionistic believer who dies without the benefit of dying grace. Morning mga magtotoo nga namatay na wala naka-experience sa dying grace. Dapat lang ginunta ang mga magtotoo, magtubo nga sa pagkahamtong o mamatay tungod sa iyang pagtubo in dying grace. Ang mo kini makita nato sa Psalms 118:17 nga to 18, Jeremiah 9:13-16, Acts 5:1-10, and then Philippians 3:18-19, and then 1 John 5:16. Kung bisa man Revelation 3:16. So ang divine discipline adunay tulo ka stages na. The warning stage, the intensified stage, and the dying stage. So, dili na to tugutan nga moabot kita diri sa dying stage, no. Kay walay lami ang atong kinabuhi. Gawas nga walay lami ang atong kinabuhi sa kalibutan. Nan dito po sa langit niya, di po na to madawat ang mga ganti nagyandam sa Diyos arang kanato. Okay, so din hinatapos ang atong isolation book. Amahan mo nga Diyos, nag-aday, kung nagpasalamat kami nga nakalimo sa imong paghatag ka ng panahon, sa pultuon sa imong pulong. Salamat Father God, nga nahumala usab na mo ang libro nga Isolation of Sins. Unsaon na mo nga ang sala, dili na mo itipig sa among makinabuhi, kinahanglan i-release na mo sa mapangitan sa pagdumot, dili na kami magdumot. Father God, salamat sa imong pagtudlo na mo sa imong pulong. Salamat na magkinabuhi kami, nga uyon lamang sa imong kabubuton. Salamat din sa imong grasya, ginauli na po ang tanang pagpasalamat, tanang pagdaig, tanang pagsamaya na kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.